Salam alaikum. Moi, comme je fais là, pour analyser le consommateur, il faut traiter deux points qui sont essentiels. Le premier point, c'est l'objectif du consommateur. Selon l'objectif du consommateur, on va maximiser la satisfaction des autres. Pour maximiser la satisfaction des autres, il faut acheter des quantités de biens et services sur le marché. On sait que le marché, les biens et les services ne sont pas gratuits. Donc automatiquement, il y a un عامل ما كيخليش يوصل la maximisation de la satisfaction اللي هو tout simplement le pouvoir d'achat ديالو. كل ما كان le pouvoir d'achat ديالو طالع يقدر يشري des quantités de biens et services, donc يقدر يوصل le maximum de satisfaction ديالو. OK. Donc ce qui fait هذه c'est l'aspect théorique de l'analyse ديال consommateur, à savoir que le microéconomie كامل فاش كتاناليزي الكونسوماتور كتبغي تعرف واحد الحاجه اسونسيال. كتبغي تعرف شنو هي لا كونتيتي اللي يطلبها le consommateur du bien X et du bien Y pour maximiser la satisfaction ديالو tout en respectant le pouvoir d'achat ديالو, القدرة الشرائية ديالو. OK. Donc retenez l'objectif essentiel, يعني déterminer la quantité de X ou de Y اللي كتماكسيميزي la satisfaction ou en même temps اللي كتريسبكتي لنا la contrainte ديال consommateur اللي هو le pouvoir d'achat ديالو. هذا c'est un raisonnement ce qu'on appelle théorique. Mais la microéconomie تحاول دير واحد الصبغه, تعطي واحد الصبغه رياضيه لهذا الريزونمون اللي هو théorique, à savoir que pour maximiser la satisfaction خصنا بعدا ان outil mathématique اللي كيميزوري ليا بعدا la satisfaction باش نعرف لو نيفو ديالها ماكسيمال اللي شنو ce qu'on appelle la fonction d'utilité. شنو لو رول ديال هاد لا فونكسيون d'utilité؟ هي mesurer et chiffrer la satisfaction, كتحسب لينا وكترقم لينا هاد لا satisfaction. خصنا نعرفوا بان في ليوتيليتي كاينين دو سورت ديوتيليتي في الميكرو ايكونومي. كاينه ليوتيليتي توتال وكاينه ليوتيليتي اللي هي مارجينال. شنو هي ليوتيليتي توتال؟ هي لا ساتيسفاكسيون توتال dégagée de la consommation d'un bien. يعني كنشوف tout simplement la satisfaction. Par exemple, شربت un verre d'eau, donc le verre d'eau il va me procurer une satisfaction. هذيك لا ساتيسفاكسيون اللي قيمناها هذه لا ساتيسفاكسيون توتال ديال الفير دو كامل. ولكن ليوتيليتي مارجينال ما كنبقاوش نشوفوا لو فير دو, كنقسموا لو فير دو en gourgette, يعني c'est-à-dire جغيمات ديال الماء, وكتشوفوا لا ساتيسفاكسيون دو شاك جغيمه. كنعرفوا بان كاين واحد لو برينسيپ في الميكرو ايكونومي هي لا لوا دي روندمون مارجينaux décroissants. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que l'utilité marginale الاولى, الجغمه الاولى ما تكونش عندها لا ميم ساتيسفاكسيون الجغمه الاخرى. اوكي. puisque حنا في l'utilité في لا فونكسيون d'utilité كندرسوا دو بيان savoir x و y. نهضروا فاش نهضروا على l'utilité marginale نهضروا l'utilité marginale de x و l'utilité marginale de y, يعني القيمه ولا لا ساتيسفاكسيون الاضافيه de la consommation d'une unité de x وهذه la satisfaction additionnelle de la consommation d'une unité additionnelle de y. OK. هذا ce qui concerne l'objectif. حنا on l'a traduit mathématiquement, عطينا une fonction. دابا نمشيو لا contrainte, حتى هي نعطيوها une fonction mathématique, ce qu'on appelle في le jargon de la micro ou la contrainte budgétaire اللي هي tout simplement une combinaison entre le revenu et d'autre part les quantités de x fois le prix de x, la quantité de bien y fois le prix du bien y. شنو لاش كتصلح هاد la contrainte budgétaire? Elle mesure le pouvoir d'achat ديال consommateur. On est d'accord? حنا هاد donc après avoir يعني عطينا واحد الصبغه رياضيه لهذا لوبجيكتيف لا كونترانت ديال الكونسوماتور, نرجعوا نعطيو دي زيكزامبل بور ابويي دافونتاج باش نفهموا اكثر. دابا نمشيو باغ اكزومبل في لوبجيكتيف لا فونكسيون ديوتيليتي. ناخذوا باغ اكزومبل هاد لا فورم اللي عندها x fois y. نقدروا نلقاو دي فونكسيون d'utilité différentes. Par exemple, x fois y au carré, racine de x fois racine de y, racine de x fois y au cube. علاش كاين plusieurs formes? Parce que chaque consommateur ما عندوش les mêmes préférences, ما عندوش نفس الاستجابه ديال la satisfaction فاش كيكونسومي ان بيان. OK. Par exemple, si هذا consommateur consomme 10 ديال les quantités de x و 10 ديال les quantités de bien y, la satisfaction اللي هيحس بها هي tout simplement elle est de l'ordre de 200. parce que تعرفوا بان la satisfaction ما عندهاش وحده. OK. ما عندهاش وحده. donc ce qui fait ما عندهاش. Maintenant, on va partir l'explication de l'exemple de la contrainte budgétaire. Par exemple, soi-disant un consommateur a un revenu de 50, le prix de x ou جوج, le prix de y ou 4. Donc la contrainte budgétaire, la forme ديالها تكون هو هذا 50 كتساوي جوج في x زائد 4 fois y. Par exemple, غنشوفوا هاد la combinaison, يعني هاد la quantité de x و y واش هاد le consommateur يقدر يشريها ولا لا.
كنقارنوا الغوفوني ديالو مع شحال يتقام الى شراهم. دونك كيف كنلقاو بان الغوفوني ديالو صغر من لو كو ديال لاشا ديال هاد لا كومبينيزون. دونك كيف il ne pourra pas acheter هاد لا كومبينيزون. اوكي دونك كيف البوفوار لا كونترانت بيجيتير كتمثل لينا دابا انت في لوبجيكتيف لقيتي لا كومبينيزون، واحد الكومبينيزون بغيتي تشوف داك الكومبينيزون واش يقدر الكونسوماتور يشريها ولا لا، كتمشي لا كونترانت بيجيتير. اوكي maintenant passons au troisième chose. ناخذ par exemple هاد لا ساتيسفاكسيون اللي هي دو لور دو 200. اوكي هاد 200 واش في هاد لا فونكسيون ديتيليتي ديال اكس و واي خدينا 10 20 واش طريقه وحده اللي يمكن لينا نحس بهاد لا ساتيسفاكسيون ديال 200. دونك كاينين دوطخ ميثود باغ اكزومبل الا كليت 10 ديال اي و اكس 20 وكاينين دوطخ شوز دوطخ كومبينيزون. هنا لا ميكرو ايكونومي كدرس واحد الكونسيبت اللي هو عطات واحد الكونسيبت اللي هو فوندامونتال، هي لا كورب دانديفيرونس. شنو هي لا كورب دانديفيرونس؟ هي واحد لا كورب كيتوجدوا فيها جميع لي كومبينيزون، هادو هما لي كومبينيزون يعني النقط. شنو هي كومبينيزون؟ هي كونتيتي ديال اكس و كونتيتي ديال ايغريك اللي لو بوين كومون بيناتهم، العامل المشترك بيناتهم كيعطيو لا ميم لو ميم نيفو دو ساتيسفاكسيون. اوكي دابا نمشيو نشوفوا الدراسه ديال الجرافيك ديال لا كونترانت بيدجيتير. لا فورم ديال الكونترانت بيدجيتير عندها هذا الشكل الاتي. سكيفي عندنا y en fonction de x, la courbe il est décroissante parce que comme تعرفوا بان la contrainte budgétaire اللي درسنا هي هذه عندها لا فورم، ولكن عندي ماشي y en fonction de x، خصنا نردوها y en fonction de x. كيفاش نردوها y en fonction de x؟ par un jeu mathématique. هذه نخليوها نديوها للطرف الاخر on simplifie ce qui va nous donner la forme suivante y en fonction de x. هذا هو المعامل الموجه. كتلاحظوا بان المعامل الموجه il est négatif donc ce qui fait c'est la raison pour laquelle la droite elle est décroissante. شنو كتعني هاد la droite؟ tout simplement هي c'est un ensemble de combinaisons اللي يقدر الكونسوماتور يشري يعني يفينانسي. اوكي parfait. courbe هذه le courbe d'indifférence. les caractéristiques ديال courbe d'indifférence sont les suivantes. عندك les courbes ne se coupent jamais عمرهم ما يتلاقاو. Au fur et à mesure que la courbe s'éloigne par rapport au centre, يعني مركز المعلم, le niveau de satisfaction il augmente. يعني هنا U0 كتساوي 200, U1 تكون كبر من 200 و U2 تكون كبر من U1. OK. و les courbes sont généralement عندهم واحد la forme convexe, يعني عندهم مقعر. OK. Maintenant ندرسوا واحد le concept introduit par la microéconomie اللي هو TMS. لا كيصلح الTMS. Tout simplement كنمشيو sur une courbe. عندنا deux combinaisons. قلنا الكومبينيزون عندهم كيمثلوا لنا لو ميم نيفو دو ساتيسفاكسيون. ولكن شنو الفرق بيناتهم؟ الفرق بين لا كومبينيزون هي لا كومبوزيسيون ديال اكس و ايغريك. بغينا نعرفوا الا بغينا نمشيو من هاد الكومبينيزون لهاد الكومبينيزون شحال خصنا نعوضوا اكس و ايغريك باش نجاوبوا على هذا السؤال. هو التي ام اس، هو الطو مارجينال دو سبستيتيسيون. اوكي Maintenant, il بغينا نديرو définition ديال الطو مارجينال دو سبستيتيسيون. هو سي ان انديكاتور ماتيماتيك، يعني كيعطينا عدد كيقول لنا بشحال خصنا الا بغيتي تمشي من هذه النقطه لهذه النقطه شحال خصك تساكريفي من اكس وتعوضو بايغريك. اوكي دابا نمشيو للاناليز غرافيك ديال الكونترانت بيدجيتير. عندنا au fur et à mesure qu'on s'éloigne par rapport au centre, ou tout simplement le pouvoir d'achat des consommateurs il augmente. Maintenant نرجعوا للكيستيون فوندامونتال طرحنا في الميكرو ايكونومي، سورتو في الاناليز ديال الكونسوماتور. قلنا شنو كتبغي لي ميكرو ايكونومي؟ كتبغي تقول لنا شنو هما tout simplement la quantité x ou la quantité de y qui permettent de maximiser la satisfaction tout en respectant le budget ديال الكونسوماتور. حنا on va réunir هاد لي دو، يعني هاد الجراف وهاد الجراف، ce qui va nous donner هاد le graphe suivant. Donc ce qui fait le graphe il représente la contrainte, et deux ce sont des courbes d'indifférence de la satisfaction. Fin qui تلاقاو هاد la courbe de la contrainte ou de la satisfaction nous donne la combinaison optimale, c'est-à-dire le panier qui a le maximum de satisfaction. Pour illustrer ce qu'on a vu, soit un consommateur qui dispose de la fonction d'utilité suivante. U est égal à x fois y. Ainsi plutôt, le revenu de le consommateur il est d'ordre 200, le prix du bien x fois 1, le prix du bien y fois 1. Ok. Donc la question déterminer sa combinaison optimale. شنو كتعني هاد الcombinaison optimale؟ هي déterminer la quantité x ou la quantité y qui permettent au consommateur de maximiser sa satisfaction tout en respectant هاد البودجي اللي عنده اللي هو 100. OK. Pour ce faire, il y a trois méthodes. La méthode, les trois méthodes sont des méthodes algébriques. Ça veut dire des méthodes algébriques. Il y a des méthodes techniques. On ne fait pas appel à des graphes.
كيف ما لاحظتوا بريسيدامون درنا واحد الجرافيك ولقينا بان لا كومبينيزون اوبتيمال نقدروا نلقاوها من الجرافيك ولكن نقدروا نلقاوها اوترومون ا ترافير غير تكنيكمون سون فيزون ابل ا دي غراف. كاينه لا ميثود ديريكت كاينه لا ميثود دو سبستيتيوشن فوالا وكاينه لا ميثود دو لاغرانج. نبداو باول ميثود هي لا ميثود اللي هي ديريكت. لا ميثود ديريكت شنو كتقول ا ليكيليبر كنقول لوتيليتي مارجينال دو اكس سور لوتيليتي مارجينال دو اي كتساوي بي دو اكس لو بري دو اكس سور بري دو اي. نطبقوا هادشي دونك سكي في لوتيليتي مارجينال دو اكس يعني نديريفيو داك لا فونكسيون ديال اكس فوا اي غتعطينا هي اي. لوتيليتي مارجينال دو اي كتعطينا الديريفي ديالها هي اكس. لو بري ديال اكس هي واحد ولو بري ديال اي هي واحد. دونك سكي في الاخر في الاخر كنحاولوا نلقاو علاقه ما بين اي و اكس. كنلقاو بان اي كتساوي اكس ولا اكس كتساوي اي. هاد العلاقه كنمشيو نعوضوها فين في لا كونترانت بودجيتير. عندنا لا كونترانت بودجيتير كيفاش كتكتب عندنا هي ار كتساوي اكس فوا بي اكس بلس اي فوا بي اي. دونك كيف تولي هي 100 كتساوي واحد فوا اكس لان البري ديال اكس هي واحد زائد واحد فوا اي. غنمشيو نرجعو عندنا اي شحال كتساوي هي اكس. دونك كيف نعوضو فيما نشوفوا اي نعوضوها باكس. دونك كيف هي اي عوضناها باكس عطينا هنا عطينا هي 2 اكس 100 كتساوي 2 اكس. دونك اكس كتساوي 100 sur 2 دونك اكس est égal à 50. دونك لقينا لا كونتيتي ديال اكس هي 50. دونك حنا كوم اون انسيركلي هاد لا ريلاسيون puisque x كتساوي 150 اوتوماتيكمون y كتساوي حتى هي 50. دونك سكيفي في هاد لو كا بهاد لا ميثود ديريكت لو كونسوماتور سو كونسومي 50 de bien x ou 50 de bien y pour maximiser sa satisfaction tout en respectant le budget ديالو. دابا ندوزو لا ميثود الثانيه اللي هي لا ميثود دو سبستيتيوشن. شنو كتقول هاد لا ميثود دو سبستيتيوشن؟ كيقول بان ا ليكيليبر لوتيليتي مارجينال تو كور ماشي بارابور اكس ماشي بارابور اي يعني خص تكون لا فونكسيون فيها فاريابل وحده. سي با نوتر كا ولكن اون فا فوار كومون اون فا لابليكي. عندنا لوتيليتي مارجينال دو اكس كتساوي 0. دونك كيف عندنا بعدا لا فونكسيون ديالنا يو كتساوي اكس فوا اي. عندنا لا كونترانت ديالنا هي 100 كتساوي 1 فوا اكس فوا زائد 1 فوا اي. من هاد لا كونترانت نقدروا نلقاو اي بدلاله اكس يعني عطينا هي y كتساوي 100 موان x. هذا دينا الطرف الاخر. دونك اون رومبلاس 3. دونك كيف فيها هاد لا ريلاسيون انا رومبلاسيوها في لا فونكسيون ديتيليتي. دونك كيف باش نرومبلاسيوها تولي x y باش تولي تعوض ب 100 ناقص x. هي 100 ناقص x. دونك كتعطينا هي المشروع تعطينا 100 x موان x او كاري. دونك ا ليكيليبر لوتيليتي مارجينال كتساوي تلاحظوا بان لا فونكسيون ديتيليتي ولات فيها اون فونكسيون دون سول فاريابل يعني نقدروا نطبقوا العلاقه. دونك اون سي دونك كيف عندنا لوتيليتي مارجينال est égal à 0. دونك لوتيليتي مارجينال هي هذه. دونك غادي نديروا لها ديريفي تولي 100 موان 2 x est égal à 0. دونك x est égal à 100 sur 2 كتساوي 50. دونك x est égal à 50 اوتوماتيكمون بيسكو حنا y لقينا هي 100 موان x الا عوضنا x ب 50 غتولي 100 موان 50 هي غتولي هي 50. دونك y est égal à 50. دونك لا كومبينيزون اوبتيمال هي x est égal à 50 y est égal à 50. كتلاحظوا بان هاد لا ميثود عطاتنا لو ميم ريزولطا ديال لوطخ ميثود. اوكي دابا كندوزو اون اوتر ميثود اللي هي ميثود دو لاغرانج. شنو هي لا ميثود دو لاغرانج؟ هي واحد كنحاولوا نكريو اون فونكسيون فيها جوج الحوايج. فيها لا فونكسيون اوبجيكتيف هي ليوتيليتي هذه هي لوبجيكتيف ديالنا اون شيرش ا ماكسيميزي سيت فونكسيون و كنديروا معها لا فونكسيون ديال لا كونترانت. هي لا كونترانت ار وكندخلوا واحد لو لاغرانجيان واحد لامدا. اوكي دونك كيف الا طبقنا في لو كا ديالنا تعطينا يو هي اكس فوا اي زائد لامدا عامل ار هي 100 موان بي اكس فوا هذا تعطيني هي موان اكس موان اي. فهاد لا ميثود دو لاغرانج نديريفيو هاد لاغرانج بيسكو هاد لا فونكسيون ولا دابا اون فونكسيون 3 فاريابل. نديرو ديريفي ديال لاغرانج بارابور ا اكس ديريفي ونعتبروا اكس هي لي فاريابل كتساوي 0. الديريفي ديال لاغرانج بارابور اي كتساوي 0. الديريفي بارابور لامدا كتساوي 0. شنو هاد لو سين؟ هي الديريفي ديال هاد لا فونكسيون بارابور الفاريابل اللي بغينا. دونك هنا تولي الديريفي بارابور ا اكس تولي لنا هي اي بارابور ا اكس هذه كامله تعطينا هي ناقص لامدا كتساوي 0 كتساوي 0 2. والديريفي ديال هذه تبقى لنا هي 100 موان اكس موان اي est égal à 0. دونك دو 1 و 2 من هاد الجوج كنستنتجوا بان اي est égal à اكس. اون رومبلاس هاد العلاقه اللي لقينا في 3 صافا هنا كنلقاو بان 100 موان اكس موان اكس تيغال 0 100 موان 2 اكس تيغال 0. دونك اكس تيغال 50 y تيغال 50. دونك كيف ما كتلاحظوا لي 3 ميثود اون ابوتي او ميم ريزولطا ان الكونسوماتور في هاد الحاله خصو يكونسومي 50 كونتيتي دو اكس و 50 كونتيتي دو y pour maximiser sa satisfaction tout en respectant le budget ديالو اللي هو دو 100.
Sur ceci, je vous remercie et à la prochaine vidéo pour le producteur.